tuguna pathian chibuk program form te TV live call tang ran to te jawain dali su krista bung chibai kan buk chu ani ko san fu du ten kun chatak mai minan pe a tu sang chan vo minan pe ka lom khop maya lom thu kan sui ani hal sara tra ange he kan training kan she am no tung pra pu trina ACS na ma kan training na first semester kan jawa result ta koran su be to a angai ta kan result ta ko kan nei be in kan shi a ko kan ta tung pra pu na zara ti chuan zanur ni sari hi kan tang de anga bil ni som le pasaya zo to ring ti chuan kan ho tu ta program set me ka na tung pra pu chun zum je ko kan be se ya kan ne na chu ani tun ji na ta na hian thu in na ta na kan man tu ri Isu Krista lo chan ti thupui mangin pathian thu kan ngai tha anga babul sang kan hana dura hian chanchin thra lo ka zia kum ni chang som le chanchin thra zo hana zia kum thum chang le som ne prokhi tin hanan kan mong don ani in zai ong bon ne turin ma mo ni anang be se ya ani hi kan som teng na poi mo na ti lo sen saka kan om khop mai chen rolin atawlama ani hun aron la ve don bo ani pathian thung dim chiarin lo ngai tha u chanchin thra lo kazia bung ni chang som tin vante ko chuan an ne na lao so long ngai ru mitin ta tu chanchin thra lom em koron khan chu ani mandanga hian chanchin thra zo han zia bung thum chang som le paro kan chia le ne pathian in kovel mong ema chuta chuan mani chun ape a ama chu poring pian an boram va chutun nunna an le jok na pathian thu an som sam se amen trong trai no lalpa pathian mong ai mun tu imai ko franote kuna mong chung liu ka fellowship akala impol khoma iming lam thin te tuna ro chuan internet cover kotlingin in khom te lo mai ta a engama song tu chun lung te po chhia wa amar chu atha zom ma kan thir ro chuan kan una ta hun nam ni na tam jok te pan mo thir ve the boka eng po ni se rem ro na hian puina tu kan nei wa lom thu kan te che chuan pa tung jing a hian kan ta nei lo pe na chan koi mo asia lam hoi hian ko ran ho ten tu cha na thap kan tu mani asoi tu tur hian thiam na le fin na kan ni san lo le mai amara chu ro puina mo chu na ta ro chu ko ni ma na hara thiam demin kan tu soi te man som som che isu mo tu ngin kan dil che amen Isu Krista lo pian chan ti hi karil ruwa atlana ang reng maya an ko han secretary ten hun min be ni ti karil trakan zan thum borbel takin kan le vang vang nuwa he thu hi thu puya mang ta ila hi karil ruwa atlana khop maya kan sui kan tum chin don ani pakatna chuanin Isu Krista lo pian chan pakatna chuanin min chandam turin ti hi kan dam chuka Mishing hiani chantu kan mamoa tidam tu kan mamobuka dam lo chuanin anat na ta ama chanchu ka tidam tu amo china chunga enko tu doctor tele nurse tele medical lamo tu te kan ngai sai kan sai am tri ani Isu Krista lo ka chan po hi he tho ni Isu Krista ina mishing te in kara thilpai mo thak mai mi zir kir chu ama khanin dam na pe chuka ama nge chuanin ti dam na mi sam kha ka ni chu phar te ti thiam hima zeng te po atidama bengmong te po akhoy an dam maya middel te po ha an dam mai ni chu an ni te lo war ta mai ni chu tak sadam na po hi isu mi sanan ti hi apa khatna ta chun kan soi dam tuwa ti chuan isu chuan kan de a lo kala kan jinga me singa alo channa ta ra poi mo tak khat kan na chu min chan dam turun mi ti gai hi poi khatna hian kan da chu ko ni panina to chun nun na in be tur
nun na aron hong ani ti hi ani tharau lam nun na chungchang ni ta sa he bi ka he choni Isu Krista hianin kan tak sadam na ngor mun pe ki atum ni lawa tharau lam na hian mi zong kan lo dam ten turin ama nge hi ran the ran thang ani ti hi kan sui tum dan chuni do ani tharau lam nun na Isu Krista khovel aron kala kan nen kan singa aron chena ran the ran than chan ni engdang wa mani lawa chatun nun min pe ka turin ani buron tan dam lo se cross le ka khan thil chan turom lo chu bangin ran thleng ron than hian buron tan ani nun na mit ka turin ron kalani chu wa chu ning a so nei sai ti hian aminga chun ma kha ram ro tu a chatun pa na lo anon ti kap kal mai he nam pe na na kong alo than na kong e har sa in na khit maya kan si ani khowela tu ngain vun ham na minole mi hangin kara tena sa takin inti bono te theng theng kan siya tam taka kan thena ni chu amara chu hian an sui ta ila mi zong ta na chan dam na kong chan chin thang chen tu kan la pai so Krista hian mi zong ta na he arong kenga avun a hangemo angaw mo engemo senam ko ni lovin ran thena lo pin ne hian mi zong ta na arong pe ni apoi mo pe em chu adia puno panju na ko ma hianin kan lomme Isu Krista pin chan kan lomme ran theng hian nge pe mo na ni kan dia se ta ila Isu Krista ran pin ran theng hian nge pe mo na ni ran theng a piang tu mo kanam lo tu na ka ba hian kan chang a min kan thil ti re he swa pe men to kan chan pe mo ber to ra chuan Isu Krista ran pin chan ran theng ran chan pe mo ma sa ber chu mang ai no for to pani ami mang ai na kha ran che na khan aron le ko ni ko ki tai la ka tikin ka ria atlo pe man ni ni kom na vor to pin pula ran tan ni chu chu na nge effect ki tai la mi song ra thei per tan ko ho sa per tan ko kan pathian ni tin ni chu ni ko mo em chu ni mi an na in isang em thing te le ra thei moi chu tan kon pathian ni ting tlan mi zong ko pa ni chu chuan a en te ta chu kan pathian ni ran thleng hi a ran thlang ta chu ran thleng a mut na ting chuanin nang le ke ban phak khin ron in phak ni man chu nom ni chan dam na ko ma ta na nun pe mo tak kan la pa ro chan chun ni anung sui tu te hianin chu kan pok chu poi mo em ani ko ran rong bona pa ni tho mai te ro cha ko na tla tang ni chu kan ngal pa tho ma hi kan fu te la ba in pha noi ta ka tong trai na ne na kan han be lai ta khen ni kan lam pa hi kan thin no na tharing thara thin ni me ron thun te thin ni te ro chu nom ni thin pe mo em chu khoi ta ka ro sing nge ki chun kan lam pa hi thong ta kan che ka ro than na chu ran theng ron sang tlom takin cross aron thang boka chu nom ni kan lapa message chu do thu sa chu avan pai mo ya kan lapa Isu Krista yen mai na vor to bu thana mi na an du mai lo tu thing cross chu thanga pathia nei na chu zapui zo vin kan ta na ron la na lo ni abul tan na ran theng ron thang hi chin chi tu ran ni em chu hu lom ni tu chu mi zui tu ta kan ni lom ni Isu Krista zui tu kan ni chuan a pen na ran thleng le cross kan ni tu tram pian hian kan rong bo na hian thom na nun hi number 1 an dong lom ni chu hren te ku ti zo point an chui zau do ta ila chan chin try hil su na chu no don si a ti ne ka thona han kan no chan chin try chu nge ni ta ila Isu Krista mi finga alu chana kan nun na ta na an no ro kan ni Isu Krista phil tum chu anun na kan ta na ro kan ni ran thleng la thing an chelem ro process zom te kan ti thin adik ko mai chumi ina a kan del pa khat poi mo tak chu bidang te Isu thom nun no ko thil da sa te ni chumi chu kan thai ni no chum ko kan te kan kal kong he fu don
câu thằng tây hiền in ô nó na sự đằng hiền chân chân trà phiên sự là có đồn sự tiếng hiền in chân chân trà ăn bữa cuối chung nó cho câu thằng câu thì đi đồn này thì nó sẽ luôn đồn tiếng câu thằng tây hiền chân chân trà nó câu dễ là hiền Isu Krista ina ran khen ka boron tran na chan chin thakal ze la hian acting e ka lo chum chum ve ang ti lai hi apoi mo ta em mai ni a pen na chukang lo mo lo kan thin lung bo ti mo lo tro lim takin ka lo welcome ani chu pi ka chum pi ka ze la Isu Krista nun zom ze tur hian ko khang te hian na chan chin tra na ko chu acting e ka chum chum ma ikia ga ki ma bian thi thang khamo na ne vin ti kan ma tha tho chuan mi thim hứa chúng ta tan enan sắc aron theng ta ti hi bible kan ko ka chu mi en na chu Isu Krista hi chu pe mo em maya chu en na ron ka su tu Isu chan chin chu ko kan te hian kan tlang au pui tam po le ko kan hian lo da zel do no ni bishop ya kan zui thaiam te ta ila kan zui ya kan thek top chu kan su lo mizoram ko kan thang jin na po ti chapo kan ni kan su chu lalpa lai ka pum zui me ka moro chu chin to ka sang garmo kan thei china alimin kan theng ta ro chu kan the hok ro lan Isu Krista lo pin chan athil tu tom nu num le ran theng he cross thu te he ala ka lo te na hian thin du thu te ta hian ka thil ziam he kan ti ma mo ani hi kan soi bo ani hian ta ta Christian to hon pi Christmas ko thun hian kan ril ro ran theng eron langa marite Josepha chumcha dal herda chumcha ni kan ril ro hina lam nen fu thina tin wara me pui an lo pung khoma veram pu te na chan chin tra chu ran theng ta ni te aron soi te he kan ril ro hina lam le na kan lung te leng che adik khop mai kan lung ko le tu po ni aso tam lo amaro chu zo hin le ta ila itana thantu lo pen lia hian I thin lung tak takin I hmangai thang la thinem lo mo wangin I bianga hian mi tuite alung thinem lo mo wangin ama hun fakin I ba te I phak chuk te thinem Isu Krista aron kalnia aron piania atlom nun I chom pui wang hian lalpa ka hmangai cheni in I thin lung hi I thang thak la thinem chu pathian ina min du ani Isu ta ri lung thang thanan ni la egen Christmas ro chang thang la chela thadom em dam na dum le kan dam chan ani te he ama hi ani te he kan fiat thang le ni te he lo ni sera kan thadom en ta chu Christmas message pai mo ani be ngai ani min chan tu lo pin ni hian chan ril tak mitin ta tu chin thalam be en kon chen choni ati kan ko phanina kan tau pu yang hian chin than tin tan ti hi ni e chu chin thwa chu ko kan chuan kan din chan ani ang le hian kan thil dar zel tu ani no mong ni usila za mo ya ta hian in ka tin lung lo fo trina chin thwa thil lo hian tin lai dam si la fa mong ai tu lo pa ka mong ai che ni I chin thwa thil hian thil mong se ang te lo ti a kai ti hian ka tin lung lo fo trin ko khan ho tan min mangai awang ran khen ran thang tu kan ma pai so Krista chin try he I feel zel po hey Christmas thil kum po ani nge ka ni ka ngai tu ka trong try a ka rel kan thil dam tak ka ngai tu a Isu Kristan dam nam pe chang he kan ta na dam na ting an chang he khobel sum sum te ai than kan than a tu la chang chu Isu Krista mi hoi ni he a lu ai lo ni pathian ni tu kan za ta nam sam sa se mam ni za tu so me
Sain dingila alpa chung china seul lan kho ko dia chung china ro